Okay, good afternoon mga kasimanwa. Live kita sa office it aton nga officer in charge it naman sa Municipal Police Station. No? We have this afternoon si Police Lieutenant Elmer Sardon no aton nga maka-istorya no. Sir, may natabo nga rang insidente sa panimagay ni SB member Jerome Vega. Now, base mataas sa inyong investigation, anano rong nature of incident nga ginrespondihan it aton yung mga kapulisan ito man siya ano ra ng isang ka indiscriminate firing or isang ka malicious mischief, sir, with all due respect sa inyong investigation. Alleged illegal discharge of firearms. Okay, sige sir, so pag abot ito aton mga kapulisan anano ro aton nga diskubrihan ag anano ro aton nga resultant investigation to, sir, go ahead. At about 9:10 a.m. of May 19, 2026, Alpha telephone call was received by the station from Honorable Jerome Vega, Timan, 53 years old, male, Sangguniang Bayan member and Alpha resident of Barangay Kamansi, Sur, Numansi, Aklan, requesting police assistance regarding the alleged illegal discharge of firearm by unknown person. Immediately, personnel of Numancia Municipal Police Station responded to the said place of incident to conduct investigation. Initial investigation revealed that at about 1:50 a.m. of May 19, 2026, while the complainant wife, together with his 3 minor children and the daughter of Honorable Vega, were inside their residence. The former heard 5 gunshots in the area, prompting her to send a text to Honorable Vega, who was then at Barangay Dungon East, Numansi, Aklan. At early in the morning of the same date, while Regina was cleaning their house, she discovered fire bullets inside the residence. Further inspection conducted outside the house, approximately 20 meters away, led to the discovery of 6 fired cartridges, suspected to be from Alpha caliber 45 pistol. Moreover, 3 apparent bullet trajectory entry holes were discovered on the front door of the house. Aklan Provincial Forensic Unit was requested to process the crime scene. Case is under follow-up investigation. Okay, so na-mention sir, to pag-abot it aton yung mga taga-Soko, mga recovered nga mga basyo sa area, sa anyo makaroon nga custody? Sa Soko o sa Isan man siya? Sa kwanto sir, sa Soko pa ta? Soko. Okay. Sige. So, ano na ron treatment ka sir, by the way, tatan nga naman siya PS, kaya man given nga bagay ta, it SB member naton sa naman siya, iyarogin tabuan ko dahil karang insidente? Sir, kaso nga na sir, under follow-up pa naman investigation kung ano dahilan do yung pag-illegal discharge of firearm. Ag na-identify sir initially kung ano gid man nga bala ra to, is it 45 caliber? Caliber 45 sir. Caliber Una na sir nakita 5 na nga fire cartridge, pero pag inuso kibahan Soko, may nakitang sa bilog do yung nag-anom do na recovered nga fired cartridge kira sir. So butang bawang gali sir, si SB Jerome Vega at the time ko incident wa tagali sa Dungon Timaw. Yes sir. Okay, so ongoing pa makaron siya do further investigation it aton nga naman siya PNP no. May tikang ayhan nga paghimuon sa how to protect or padaghan abi or butangan it mag-standby nga pulis sa panimagay ni SB Jerome Vega? Do naman siya police police visibility to. Ay, okay, sige. Makanta kami police visibility. Okay, sige. Sir, nayang may information actually na reveal man ni SB Jerome kay ina nga sigon suno kana nga ni hay nakaparecord man imo iya isang ka incident na ginasugid no iya sa aton nga
Numancia PNP, no? May information ag pwede kaya naton masayuran sir kung ano ro gid pa-record na nga to. Ah, so, pagbungko ko sir, wa patabi ko kwan ka kun yang nasairan ko nagpablate base ko Sa mga may previous pa. previous nga Cebu Police sir. Okay, sige. May gusto kitang ipaabot sir kung ano man daw atong treatment kara sa Numancia given nga generally peaceful man aton nga nga banwa gali may mga makaraya nga natabo. Kung may nasayuran ka mo nga datong nagpagupok baril nga itong tao ag kung ano dana sinakyan, pwede man ka mo mag-report ka mo para masairan namon kung sino gido suspect ato sa legal deserves of firearms nga. Okay. As of now, sir, by the way, may person or persons of interest na nga ginabuhitan doon naman sa MPS or wapa? As of now, sir, ay under follow-up pa naman investigation, sir. Okay. May mga CCTV, sir, sa area nga ginatutukan nyo man natin makaroon? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. Sir, Don, thank you so much sa information nga no? Sa official side natin nga ongoing para investigation ninyo. Pasalig yapon ito man sa MPS nga peaceful aton nga banwa kung may una mga insidente idangop gid sa aton nga police station. Sir, salamat nga abo. Salamat man nga po, sir.